Kita menunggu ya. Oke, sebentar. Sebentar ya, kita menunggu Cianita. Koko. Hello. Hai, Ci. Halo, Bentar halo. ya. Iya. Udah selesai. Kok yang ini belum Ya, nongol ya? malam Hah? Ci. Malam semuanya. Iya. Selamat malam semua. Hari ini Malam. mungkin agak Malam. bilingual ya. Iya, bilingual. Nah, Kok Eh, belum kelihatan ya, Ci? harus halo Diana. Atomi Akinabalu kan ya dia halo. kalau nggak salah. Wah, ada Ko Joseph juga. Halo, halo. Nah, yuk kita panggil-panggil mumpung hihi, belum datang. Dia teh pakai nama Nah, yang mana, Ci? Halo, udah Bu masuk Diana. ini. Belum nongol, Ci. Sebentar ya. Iya. Ini dia. Ya? Kok nggak bisa ya di invite? Oh, ini nih udah. Oh ya. Oke, kita tunggu ya. Selamat Bisa. malam Pak Hans, Bu Yani. Selamat malam Pak Apa Hans, ini? Mbak Tommy. Halo, halo. Thank you, love, Ini love. jaringan aku Halo. atau siapa sih, Ci? Hah? Hai. Selamat malam Kak. Hello. Good Hi, evening. we call Good you evening, Carl. everyone. Okay? Correct? Yeah, No. I'm doing Ini. great. What? Hai. Can you listen to me? Wah, kok butuh ya Yes. sepsinya? Okay. I think Catherine network is jam right now. Oh, okay. She's here. Butuh ya, Ci? Okay, Punya aku. Yeah, good evening everybody. This is Kalbi Jones and this is our first time talking on live. Yeah. Okay. And so, good evening, Carl. Wah, Ko Joseph. Yeah, good. butuh sinyal gue. Iya, Wifi-nya teh nggak Catherine network good. Ci, sorry. Oke nggak? Mhm. Aku pakai wifi dulu kali ya, sebentar ya. Ntar kalau hilang Okay. masuk lagi ya. Okay. Catherine will change to Wi-Fi. So if we lost her, pembukaan dulu atau ya? Kalau ketutup ya sudah. Oke, Ci. Selamat malam Udah? semuanya. Ya. Ya, oke. Oke, Ci. Oke. Dokter Asep yang agak Dokter Asep a little blur. Nah, oke lah sekarang. Udah. Ya. I Jelek will ya, do lagi the hujan. speech ya sebentar. Nah, selamat malam semuanya. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang bisnis Atomi. Nah, buat teman-teman, kan kita itu tahu ya, Atomi itu bisnis internasional, ada 19 negara. Nah, salah satunya adalah dengan Kalbi Jones ini, dia dari Atomi Malaysia. Hello. Nah, jadi, Yeah. nah, hai. Nah, kalau in Indonesia kita tuh sering bilangnya Atomi itu bisnis emak-emak ya, for older generation. So, kita hari ini mau bicara dengan Kak Abi Jones and we ask him apakah benar gitu. Is it for older generation or and why he is interested in Atomi business at the first time? Oke? Oke, Dokter Asep? Oke. Sip. Oke. Nah, kayak gitu. Oke, so Catherine silakan. Oke, kalau ngerti bahasa Indonesia nggak sedikit susah ya? In English, oke. Iya, itu. Bisa sih nanti. Oh, bisa ya. Nah, mungkin perkenalan diri langsung kali ya, karena kan kalau Pak Asep sih kita udah sering nge-live bareng, tapi memang apa ya, untuk cowok agak jarang ya kalau di Atomi Indonesia very rare man doing the Atomi business.
gitu. Slowly Jadi kan, mungkin ngomongnya eh, slowly, speaknya, speak Indonesianya slowly kan. oke. Nah, kalau di Indonesia itu amat jarang ya kayaknya cowok-cowok laki-laki yang jalanin atomi gitu ya. Nah, makanya Hmm. interesting banget waktu lihat kamu gitu ya, seorang lelaki gitu ya yang umurnya juga include ya boleh dibilang masih muda lah ya dibanding kita-kita yang ada di sini gitu ya. Still Paling young. muda gitu ya. Tapi bisa interested ke sana gitu. Terus kemarin sempat lihat Mhm. statusnya Cendik ya, Ci, kalau nggak salah. Malaysia tuh New Sales Masternya 18 tahun gitu ya. Itu buat aku Really? teh, New wah sales master? bisa ya Oh, gitu. wow. Ada gitu. Aku sempat Mhm. lihat gitu. Jadi pengen tahu aja gitu ya kalau di Malaysia itu seperti apa gitu. Jadi mungkin boleh kalau sekalian perkenalan gitu ya. Kalau Pak Asep nanti kita sambil tanya-tanya gitu. So, Okay. so can you introduce yourself? Okay. Yeah. In Okay. So English I it's will okay. introduce myself in English lah. Okay. So Okay. my name is Carl. So I am actually 31 years old this year, and then so I am from Malaysia, Atomy, Malaysia. Okay. So what else? About in Atomy, actually I have joined Atomy. I rejoined Atomy again since Oh, last year. Yeah, okay. During since the last pandemic. Okay. year October. Hmm. Oh ya, during the pandemic, Oh, Ci. iya. Jadi Yeah, baru during the pandemic. startnya before you have register in Atomy Malaysia too before. Yeah, yeah. Okay, so the first time I was registered in Atomy Malaysia was back in 2018, Hmm. Oh, From the very 2018. beginning. Yeah, yeah, from the same with very me. beginning. But then I didn't learn about Atomy so much, and then my account at that time was expired. Hmm. Ah, Yeah. oke. Oke, oke. Ya, terjemahkan langsung mungkin, Ci. Silahkan dok. Ya, kalau itu kan berarti join Atominya dari tahun 2018 ya, tapi tidak dijalankan karena belum terlalu mengerti ya, dan Ya. baru join lagi di bulan Oktober ya, Yeah, Oktober ya 2020. Last year kan? 2020. yeah, last year. Wah, Oh, but jadi baru start dari semenjak itu, Ci. Gitu ya. yeah, Wah, pandemic. oke juga. Ya. But I saw your Instagram and Facebook. So, jadi pertama kali saya tertarik untuk mengikuti Carl itu karena postingnya bagus. Jadi posting, Ya, Kalau ya, aku setuju ya. Very good. his posting in Instagram and Facebook are very good. So I follow him and I thought that orang ini sudah lama di Atomy karena dia terus terang produk lebih jago dari saya. Dia postingnya bagus. Nah, jadi waktu saya tahu, oh ternyata masih muda dan oh baru join, itu what a shock ya. Really, Yeah. like that. Ya, Nah, continue. Okay. Maaf. Yeah. So actually, I rejoined my Atomy through my friend because I always saw her post on also Facebook and Instagram. So that's why one day I messaged her and I asked, "Can you register me again in Atomy?" And then I just told her that I want to learn more about Atomy. So that's when I took it really serious in Atomy lah. Oh, oke. Wah, keren. pertanyaan penting. What kind of post that she posted that make you want to join? Ya kan, pertanyaan itu kan, Betul, betul. posting. Yeah. Hah. So the post that I saw from her Facebook page is actually on Atomy dish detergent. Oh, product. Yeah, yeah, Oh, yeah. I thought Pasal product. it was business. Oh, because of Atomy detergent. Yeah, because of the product, and then I learned about the Atomy marketing plan.
I learned more Mhm. about the Atomy marketing plan, and that's when I really fall in love with Atomy again. Ya, Oke. and Iya, Pak, Ci, mau terjemahin diterjemahkan dulu, dulu? Ci. Jadi Oh, istilahnya tuh tertarik joinnya itu join kembali dengan sabun ya. Kita nggak nyangka Iya, gitu ya. iya ya, dengan What is sabun. the apa ya sabun teh? dish detergent. Iya, What Jadi yang the sabun cuci dish piring. detergent that do the magic for you? yes, dish detergent do the magic for me. Oh, wow. Langsung ada pertanyaan. What is your Atomy favorite products? Dan Okay. My favorite Atomy products is the first one is of course the Atomy dish detergent because I think that is the absolute best for me because before the Atomy dish detergent I jarang-jarang sekali mencuci pinggan, wash dishes. Yeah, because I have this condition where when I wash dishes with the normal soap, and then my hand will get rashes. Right. So Oh ya, I know. that's when I first using the Atomy dish detergent, then there is no more rashes on my hand. Your mother Nah, will love that products, you know, because you can help her with this. Yeah, And- yeah. One thing that I notice about you is you are posting every day, and almost 3 hours one post. I saw. Oh yeah, and one thing that I learned about Carl, you often posted about your daily lives too, and about quiz, you know, a very funny quiz or about the dead bunny. Can the Yeah, zombie bunny? Nah, itu ada satu cerita lucu tentang Carl. Jadi saya itu pertama saya lihat itu dia punya posting karena posting Facebooknya itu tentang Atomy. Dan saya lihat kok postingnya itu berwarna-warni ya. Yang saya suka tuh berwarna-warni dan informasi produknya itu jelas. Tapi menarik gitu. Nah, itu pertama yang saya suka. Nah, yang kedua itu dia suka bikin kuis tentang are you Gemini? If you Gemini, this is your like that. nih, Yang Gemini. Gemini. Nah, Bentar yang lagi ulang membuat tahun dong. ya, Gagal fokus. yang satu hal yang membuat saya tertarik itu adalah cerita tentang kelinci zombie yang pernah dia tulis. Nah itu karena apa ya? Biasanya kalau tentang Atomy dan semua leader Atomy atau semua Atomian, they used to write only about Atomy products or Atomy business in their Facebook, and sometimes it's a little boring. That's why I like to follow him. Ya. Nah, itu kamu memang sengaja tulis itu atau memang because of that zombie bunny is really interesting? No, I also noticed like Rachel said, I also noticed most of the maybe most of Atomian they will post about Atomy on a daily basis, every day posting on Atomy, right? And then so I try to keep it more interesting, Yeah. for people to just to go to my page and then learn about Atomy, but at the same time they will love to go to my page also to look at some other things. The funny stuff will make people come to the page for my opinion. So that's why I try to keep it more interesting by having lots of different items inside my page. Yeah, Wah. you have this brain quiz too. Yeah. Yeah, and I always took it. Okay, so this is I think this is your friend or because she said, Calby Jones, go Cal, atau Miss Smart Consumer. Okay, and sekarang diterjemahkan dulu. Silahkan Dokter Asep. Ini Inggrisnya jagoan Ci Anita deh. Oh. Jadi ya istilahnya tuh kan IG-nya dibuat semenarik mungkin lah intinya ya. Jadi supaya orang itu tertarik untuk lihat Instagram atau postingannya Carl ya gitu.
Mhm. Yeah. Jadi Ya. kalau istilahnya itu nggak menarik, ya atau nggak ada istilahnya tuh kuis atau apa, jadi orang juga akan malas gitu untuk Betul. lihat IG-nya Carl gitu ya. Intinya begitu mungkin ya. Betul. Yeah. Ya, Yeah. intinya. Betul. Benar. Intinya. Betul. Nah, Betul, nah betul, betul. sekarang yang pertanyaan dari Cat. Ayo silahkan Cat. Jadi kita masing-masing punya pertanyaan. Apa ya? Kalau aku sih tertarik sama berarti kan during pandemic ya dia jalaninnya gitu. Nah, berarti sudah langsung ketemu dengan masanya online, Iya, online online. consumer kayak gitu kan. Nah, gimana ya caranya gitu untuk menarik? Sedangkan kan kalau kita kan apa ya? Menarik Kita offline. member mungkin atau membuat orang tertarik untuk mencoba produknya Atomy gitu. Oh, You do okay. the online meeting with them or something like that. How to attract the people to buy or to ask you about the Atomy product gitu. Ya. Gimana caranya? Okay. So before I approach people, so I will usually no, first time when I use the dish detergent, so that is the one that I used to introduce to people. What I'm saying is I become the product lover myself, and then I introduce people on the product, and I move on to the benefits of Atomy, because I try to approach ibu-ibu. Okay, yeah, because in Atomy there is a lot of benefits. So one of the benefits is that they can account Atomy bisa diwariskan kepada anak cucu. Nah, yeah. So when I talk about the dish detergent, and then when they begin to really love the products, and then they love the products, and then I will try to explain on the benefits of Atomy. So one of the main point that I will use is the Atomy account can be inherited to their children. So that is when they really want to give it a try, and then to be an Atomy consumer. Oke. Okay. Nah, saya terjemahkan. Ya, Jadi dia itu dari produknya yaitu dish deterjen ya. Nah, buat teman-teman yang belum coba dish deterjen, tuh sampai Carl aja mau pakai dish deterjen ya. Ya, ibu-ibu, come on, pakai dish deterjen ya. Nah, terus langsung. Jadi Nah, amazing ya. Jadi amazing. Carl ini you are very smart because you have a good look. Jadi very smart untuk approach to ibu-ibu ya. Jadi kayaknya ibu-ibu gak bakal nolak nih kalau dideketin sama Carl gitu ya. Betul. Dokter Asep. Nah, lanjut. Nah, udah gitu. Jadi kalau itu pertama dish deterjen, kemudian dia mendekati ibu-ibunya dengan cara ini bisa diwariskan loh gitu. Karena kan kalau ibu-ibu biasanya ke diri sendiri tidak begitu peduli ya, ke pasangan kadang peduli kadang enggak, tapi kalau ke anak biasanya peduli. Jadi jadi kewarisan itu diwariskan itu sangat penting gitu. Nah, dan satu lagi kalau saya mau nanya ke Carl itu ini, I saw that you always make a videos, you know, and for Atomy Malaysia, Atomian from Malaysia, that's kind of rare because Atomy Malaysia use it offline, like home party and everything. But you make a video about your daily lives, you using this Atomy evening care and everything, and I saw that you put subtitle on it. And what inspired you to do that, or because of you kind of used to do video in your old jobs or something? Yeah. For the video that I posted, actually I learned a lot from YouTube.
And then I also I love to watch when Indonesian Atomy they explain about the product. Yeah, I found that Indonesian Atomy they have this interesting pop up during your online one day seminar when they say this product is like this, and then there is Yeah. some kind of subtitle here, right? Yeah, so Yeah. I try to mimic that, and then so for my video, I will put some subtitle under. Yeah. Yeah. Very interesting. Because I watch your video, and when I didn't get it, what are you saying? What were you saying? I saw it. Oh, you say this and that. That's very Yeah, good. yes. Berguna banget deh, Berguna subtitle ya. banget. Mm-mm. Tapi niat Jadi loh, Ci, kalau kayak gitu tuh ekstra waktu loh. yeah, making a video like that is very time consuming. Yes, Believe me. because I am also working on the weekdays. On weekdays, I'm working, so I only do the video on the weekend. Okay. You Yeah. still on regular work too. Okay. Wah, masih kerja, Ci. Ayo Dokter Jadi Asep. double. Ayo Dokter Asep, kita bisa. Semangat. Ya, aku mau tanya juga tadi sebetulnya ternyata udah dijawab ya. Kal ini kerja juga, jadi di Atomy masih part time gitu ya. Iya. Gitu. Kal mungkin nggak apa-apa ya. Aku tanya, what your major at college? During college, my major is Jurusannya actually apa? on Yeah. occupational safety and health. Hah? Nyambung tuh kayaknya sama Nyambung sama Dokter Asep. sama yang di bawah. Enggak. Iya. Yeah. Dr. Oh, Asep that's also one. on A doctor. occupational safety and health. Yeah. At hospital, at hemodialysis center. Oh, hospital. Okay. Oh. Kalau kamu apa, Kang? Mine is a bit different. Basically, for occupational safety and health, it overlooks the welfare and well-being of the workers at the company. Oh. Yeah. Oh, that's why he can explain about the supplement. Yeah, I always thought that why he knew so much about the supplement, you know? Because you already joined. Okay, so yang lainnya yang mau ditanyakan pada Kal, kalau saya tadi bicara siang ya Kal ya tentang kalau tidak ada nanti saya nanya lagi. Kalau ada yang Tadi ada bertanya sih pertanyaannya, lagi. tapi buat Carl, udah pernah coba ini nggak? Dari Coach Joseph tadi ada. Atomy Man. Oh, Atomy Home. Oh, No. belum pernah coba lagi. No. Coba. No. Nah, Sinergi terus Angklung? ada dari Asri mungkin, Ci. Oh ya. When you approach people as a guy, you introduction product first or terus bisnis ya? Loading. Sinyal ya. Okay. Nasib When I approach people, I will say that I will always ask them this question: have you heard about Atomy? Even for the male guy. Yeah, is there any different the way you approach male or female? Is this just the same or different? Wait. For me, it's the same. I will often ask them, have you heard about Atomy? If they say no, then I will try to explain what is Atomy and then the products.
very good. So In what the product you usually take to the office? Kalau saya pribadi, saya biasa bawa body lotion ke kantor karena itu gampang untuk di demo ya. Kalau ini kalau ke kantor suka bawa produk nggak? Kalau ke kantor, yes, I often bring my Atomy vitamin C, Hemohim, and probiotics. And then also my Coffee maybe ya? lip treatment. lip treatment, Dr. Asep. Yeah, lip treatment, and also my Atomy hand sanitizer. Wah, Ya. We don't have super it lengkap. here. Kalau kita belum ya, Ci. Yeah, but I also did like Dr. Asep do. Jadi waktu dulu saya juga pakai body lotion karena body lotion Atomy itu wangi, tidak lengket, dan gampang untuk ini ya, oleskan gitu. Kalau dioleskan orang biasanya beli kalau body lotion. Kalau Cat apa? Kalau aku sih biasanya bawa kopi, Ci. Karena aku suka ya kopi. Terus vitamin C itu pasti, Hemohim kadang-kadang gitu ya, kalau udah apalagi kalau aku belum reguler ya, lumayan soalnya kalau di Indonesia. Terus yang pasti sih vitamin B sama omega 3 sama itu karena memang aku konsumsi itu di pagi gitu. Jadi takut nggak keburu, sama kalsium, triaktif kalsium. Jadi emang dibawa dibekal, ya aku makan aja pas lagi habis sarapan di kantor, nah makan gitu. Jadi ya sekalian ini kalau memang butuh cobain gitu. When you drink supplement ya, the best time taking supplement is in front of people. Iya. Nggak juga sih pada waktu itu. Gemi. Soalnya lupaan kalau nggak dibawa pagi tuh pasti akhirnya sampai malam juga. Wah, semuanya di malam juga kan kayaknya nggak oke ya. Jadi emang harus dicicil-cicil bawanya gitu. Gitu Tapi sih. ini interesting loh. Maksudnya yang interestingnya di sini itu yang full time cuman saya, Atomy kan. Nah, jadi ya sebenarnya Atomy itu can be part time job gitu. Jadi jangan menggunakan alasan karena kan kadang-kadang our Indonesian member they said I am too busy to do Atomy business because I have my main business. Saya punya pekerjaan saya gitu yang utama. Sebenarnya bisa dilakukan gitu karena Catherine ini she is a teacher and Dr. Asep is a doctor and you do the health service, right? So actually nggak usah full time untuk kerjain Atomy dan mereka semua bisa berhasil di Atomy juga gitu. Nah, oke, sekarang next question. Aku mau nanya. Nah, kalau sendiri karena masih ada kerjaan tetap ya, berapa lama waktu yang kamu luangkan tambahan untuk kerjain Atomy nih? How long you spend to work with Atomy gitu loh. Jadi after worknya berapa jam lagi gitu ekstra? Okay, so after work I try to do like 2 more hours on Atomy. Meaning to say is I try to find my input for my page, and then most of it is what to post for the next day, like that. Yeah, and then during working time, during my lunch time, I will post something also on Atomy. Wah, Curi-curi masa during my lunch time. Ya, seneng banget ya Ci, kalau bisa gitu Ci. Kalau aku curi-curinya agak susah, ada aturan gitu nggak boleh gitu. Jadi kalau aku makanya selalu after jam 3 Ci, kebetulan ya karena aturan di sekolah tidak membolehkan. Jadi after jam 3 baru ya posting. Jadi memang kadang-kadang seceplok gitu. Nah kalau Pak Asep gimana nih? Nah, Dokter Asep jadi lebih strict ya gitu ya.
di Ci Catherine aturannya ya. Bener. Ya, saya rahasia dong. Saya rahasia. Kalau kalau dokter Asep takut ada yang nonton. No lah. Nah, jadi Sama ya, kalau after jam kerja juga berarti. jadi tadi saya nanya berapa lama, yang Catherine yang nanya berapa lama yang dilakukan oleh Carl untuk 1 hari mengerjakan atomi. Sebenarnya dia mengerjakannya sesudah dia pulang 2 jam atau waktu dia makan siang. Tapi sebenarnya ini adalah salah satu contoh bahwa apabila Anda mengerti sekali tentang produknya atau tentang marketingnya, waktu 1 jam 2 jam itu bisa dilakukan dengan sangat bagus gitu, karena terus terang postingannya itu sangat menarik sih. Saya juga merasanya sangat menarik gitu. Your video also very good about healthy lifestyle. Yang terakhir kamu lakukan ya. You know, like barbelling with the the gallon of water. Yeah. Pak Asep, jangan keselip Pak Asep. Yeah. Yeah, he did that, and I thought that, whoa, I wish my member do it, you know. I wish that I have that gallon. Yeah. So what's inspire you to do the healthy lifestyle video? That's very good. Okay. Yeah. Regarding the healthy lifestyle video, it's actually from our leader. They have this event where it's called Healthy Lifestyle with Atomy. Yeah. So from this event, they encourage us to live a healthy lifestyle, and then of course to incorporate Atomy products. Yeah. So that's why I do the video to show that how we can be healthy and then fit with Atomy products. Yeah. So that And many health people that go to gym, they will be more inclined to see the video on how Atomy can also help them in their healthy lifestyle, daily lifestyle. Yeah. it's very good. Like Keren ya. a day, it's like a daily life or just for the video. Because I saw that you already prepare the healthy food. It's very good. The healthy food Yeah. and how you spend your day with like workout and everything. Yeah, so it's actually my everyday life. So I just document some part of it and then I put inside the video. Yeah, to show that what I done for the week or for that event. Ayo Atomy Indonesia, ayo kita juga. Ya, jadi Sehat. Carl ini keren ya. Jadi dia menempatkan dia sebagai model juga ya, role model di kehidupan sehari-hari supaya bisa menginspirasi orang yang sudah mengenal maupun yang belum mengenal Atomy ya, gitu. Dan istilahnya tuh dari leader-leadernya juga memberikan challenge untuk apa ya istilahnya tuh posting mengenai ini ya healthy lifestyle di Atomy dengan produk Atomy juga. Ya keren sih, bisa ditiru juga ya Ci ya. Iya. Bagus Yuk, buat kesehatan ayo, juga ya Dr. Pak, Asep. sesuai misi Bapak tahu. Ya karena kita juga kan Tapi kita Kenapa sadar saya, Ci, Bu? kalau kayak gitu teh kita Bisa sadar Pak. ibu-ibu juga. ya, because kalau di Indonesia itu kita berusaha untuk mentanamkan itu juga ya. Jadi kalau cuman minum suplemen, only with supplement, people can live very healthy actually. Karena orang itu perlu untuk rest, untuk tidur 8 jam. And they must eat healthy and doing workouts like Carl did. Actually, you are very creative with all of the things in your house, and you know, so jadi buat ibu-ibu yang belum follow Instagramnya itu Atomy Akinabalu, you can watch the videos about
workout at home. Nah, ayo Dokter Yeah. Asep, lakukan Ya, dok. saya mau workout, saya mau sepeda, Mm-mm. cycling. Ini Kak, boleh cerita sedikit mungkin Kinabalu tuh di mana? Where is Kinabalu? Okay. Located. So actually, do you mean my ethnic Kinabalu name? Is it? Yeah. Ya. Yes. Mhm. Why Okay. you choose it? Okay. Mhm. Yeah. So why I chose Atomi Akinabalu because I am actually from Sabah. Hmm. Yeah. So Kinabalu is one of the highest mountain in Malaysia. Ya. Yeah. So where I'm from, it's very near to Mount Kinabalu. Okay. So we call Akinabalu is Akinabalu means penjaga gunung. Yeah. So when you separate the name Aki and Nabalu, Aki means nenek moyang and Nabalu means gunung. So I put Atomi Akinabalu because I live nearby to the Mount Kinabalu, so that's why I chose Atomi Akinabalu. Ah, yeah. And you gain Instagram followers. I saw it. Yes, yes. Yeah. Nah, and that's very interesting because this is show us that it's not about how long you are in Atomy, but how interesting you're posting. Because what Ka did is personal branding actually. Because you always show like this is my breakfast and it's all supplements, right? Yeah. 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 Because I saw it. Oh, and you drank so many supplements actually, and every week you did one video or maybe twice a week. Yeah, I try to make one video per week. So every week I will try to make one video. Yeah. Oh, jadi personal goal juga ya, gitu. Harus Nah, Yeah. diikuti. Personal goal. harus dituruti. Nah, sekarang kalau ini nih Dokter Asep kan juga ini ya mau ditanya. Kalau Dokter Asep pertama kali memilih ini Atomi itu kenapa, Dok? Ini Ya, banyak yang nanya aku loh ke juga- saya. Aku juga mungkin sama seperti Carl. I am the same with Carl also. Jadi saya lihat postingan teman, jadi lihat postnya teman gitu di WA gitu ya. Nah dari situ saya tertarik dengan kemasan gitu, kemasannya juga menarik gitu. Itu produk apa sih gitu, Atomi gitu ya. Terus karena dia sering post, saya akhirnya kepo, and then I try body lotion. Jadi setelah 2 minggu after I use body lotion for 2 weeks, and then I realized that my skin is much better ya, brighter, kemudian lebih smooth juga gitu ya. Jadi jadi dari situ Iklan. mulai ya dari situ saya mulai promo ke teman-teman. Jadi bikin before after picture gitu ya, dikasih lihat. Jadi dari WA, dari WhatsApp itu juga respon teman-teman saya banyak, dan sampai sekarang pun itu body lotion itu jadi best seller gitu ya. Bisa order itu orang 5-10 botol sekali order gitu ya dari body lotion gitu. Nah dari situ sama sunstick ya kalau Pak Asep teh kalau nggak salah. Ya. Ya pernah sunstick tuh, sayang sekali di Indonesia belum ada Kal, jadi not available yet sunstick. Sold Ya. out. Sold out ya, bener udah ada sold out tapi sold out. Gitu. Nah, ya ada pertanyaan Terus lagi kah tadi ada dari yang nanya teman-teman? juga sih favorit skincare aku apa gitu ya. My favorite skincare is peeling gel. Jadi karena peeling gel itu ya Peeling gel.
Nggak ada. We only apply for 3 minutes, jadi kita cuma oles 3 menit gitu ya. Kita udah dapat hasil yang bagus gitu. Only for 3 minutes, and then our skin is much glowing gitu ya. Pakai dengan peeling gel. Itu my favorite. Sekarang ini Dok, pertanyaan saya. Ini kan there is two guys kan here, handsome two guys. Nah, saya mau tanya, kalau di Indonesia itu kan suka dibilangin laki-laki tidak mau gabung sama Atomy karena takut dibilang kurang maco, ya. Because they are not manly enough kalau jualan skincare gitu. Nah, bagaimana Kal dulu, bagaimana kamu tanggapan kamu tentang itu? Your opinion about, you know, men must be smelly to become macho. Okay. Actually, my opinion on that is men doesn't have to be smelly to become macho. Because doesn't have to be smelly to become macho. Because for my line of work, okay, so not only my line of work lah. So nowadays that I think many of us, many men are started to realize that skincare is also one of the important things for us. Okay, so that's why doing Atomy is not does not make you less manly because you have skincare in Atomy. Okay, because in Atomy there is not only skincare but also household products. So doing Atomy is basically your daily life because we are using toothbrush, toothpaste, and then body cleanser every day. So it doesn't mean that doing Atomy that you are less manly, but I think Atomy has made me more confident in my daily life because I feel more healthier, and then my skin is I think looking better than when I was in 18 years old with before using Atomy. So yeah, I think Atomy is it's good for everyone. Terjemahin dulu Dok, sebentar Dok, barusan. Jadi, menjadi apa sih menggunakan produk Atomy karena sebenarnya bukan hanya skincare, tapi ada pasta giginya, ada sikat giginya, dan pasti semua orang laki-laki atau perempuan pasti mandi dan sikat gigi toh. Nah, jadi sebenarnya mengerjakan Atomy itu tidak membuat Anda menjadi lebih melambai kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah, jadi sebenarnya ini bukan cuma tentang skincare, dan kalau laki-laki pakai skincare sebenarnya lebih percaya diri dalam melakukan Atomy bisnis. Jadi buat cowok-cowok yang di luar sana yang pengen tahu sebenarnya Atomy itu apa, tapi takut dianggap gitu, tidak usah begitu, ya. Oke? Nah, sekarang Dokter Asep, yuk. Oke, udah dijawab sama Kal ya, Ceci. Jadi udah bagus banget jawaban dari Kal gitu. Dan perlu diingat juga yang CEO kita itu cewek apa cowok gitu. Iya. Itu yang punyanya cowok loh gitu. Nah, yang sama seperti Kal ya, memang ini daily life gitu. Dan terlebih untuk usia saya itu udah memerlukan sekali suplemen gitu ya. Jadi mungkin kalau chemical substance gitu, obat-obatan kimia itu kan memang lebih cepat gitu ya reaksinya. Tapi saya sih lebih seneng yang herbal karena lebih safety ke badan kita juga ya dengan suplemen itu. Jadi istilahnya tuh body kita yang recover ya kalau dengan suplemen. Kita memang tidak bisa membedakan ya istilahnya tuh lebih bagus mana medis barat ataupun dengan suplemen. Dua-duanya punya keuntungan dan kelebihan, tapi untuk pemakaian jangka panjang for long term use gitu ya, lebih senang yang herbal suplemen gitu. Dan di Atomy suplemennya tuh sangat lengkap range-nya ya. Kita suplemen mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kayaknya ada gitu ya suplemennya. Nah, itu yang bikin
saya senang dan suplemennya bagus gitu ya. Atomy itu produk that we can trust and use gitu ya. Jadi kita bisa percaya dengan kualitas dan kita bisa pakai untuk jangka panjang. Karena dosisnya pun itu kan dosis harian ya, daily dose gitu. Jadi nggak usah khawatir akan kelebihan dosis atau bagaimana. Jadi teman-teman nanti bisa cek apa ya kandungannya berapa gitu ya. Even untuk vitamin A-nya pun itu sangat rendah ya. Jadi istilahnya tuh untuk penggunaan tiap hari juga nggak bikin toksik. Ya, gitu mungkin sih. Super lengkap jawabannya. Lengkap. Nah, oke, ada lagi Kat mau nanya sesuatu atau saya soalnya sudah catat pertanyaan saya. Wah, banyak dari Dikau aja atau ini dulu aku baca dulu tadi ada yang Oke, komen so- katanya. Ah, Dari Jili, kayaknya kenal deh Kal. Yes, daily life product apa tuh tadi? Hygiene and health is important for both male and female. Ya, setuju banget. yes. Oh, langsung yes. Apalagi pandemi kayak begini ya, Yes. penting banget. Ya, justru aku teh iri banget sama Kal gitu ya, karena Kal kenal Atomy lebih awal usianya. Jadi mungkin nanti when you are 40 or 50, you look more younger. Nah, nggak tahu tuh. Iya. Kalau kamu Iya. sendiri udah pakai apa aja nih? Mungkin ya, bisa ini kali ya, Ci. Oh iya, what Atomy products, supplement and the skincare products. Or Evening daily, other daily products you use. Yeah. Okay. Yeah. So for me, for my skincare, I use evening care set, and then I use I also use this cream mist, Ah, and then I also use creamy reflection. Absolute Ampule. Oh, yeah. Asep So- duluan, Asep. Ampulnya Ya. duluan dia. But actually, the younger you use Atomy Absolute Ampule, the better, right? Because Yeah, I knew. yeah, because I listened to one YouTube. I think it's on Absolute Ampule by Indonesian also. They say that using the Absolute Ampule during younger age is better. Now more so because now I'm already 31 years old. So yeah, I will start using the Absolute Ampule. Yeah. Yeah, in here we are not talking about age. Jadi kan no wonder you look 10 years younger ya, Karl ya. Yeah. Yeah. I thought that you are about 26 Yeah, thank or you, thank you. 27. Ya, aku ngiranya dia 21 gitu ya. Kalau Dokter Asep kayak apa? Udah. Dokter Asep also improve a lot because pertama kali ketemu Dokter Asep ya. Ya Dok, Dokter Asep itu pertama kali ketemu sama sekarang is very very different. Now it's like he is like 30 or 29, you know. Waktu dulu pertama kali ketemu bingung ya Dok. Itu. Tapi sampai sekarang belum terjawab ya. Pak Asep teh umur Apanya? berapa, Pak Asep? Ya, segitulah sih. Ya, we never knew Dokter Asep age. So, Tuh, nah, dari Cici, oke. Dokter Asep 30 katanya. Ya, alhamdulillah. Jadi kita tuh apa ya? Kalau untuk look younger itu kan bonus ya, gitu. Yang penting itu kita badan kita juga dalam keadaan sehat ya. Jadi sekarang tuh definisi penuaan itu kan menua itu belum tentu atau diidentikan dengan kondisi badan yang sakit gitu ya. Tapi istilah itu kita menua
50-60 tahun tapi kondisi kita bugar gitu ya. Menua Kayak dengan CEO, anggun. Pak. Ya, CEO kita, nah 70 tuh. berapa ya? Lupa, Ci. 70 sekian ya. Tapi look younger. Dan kayaknya Iya. full energi banget gitu ya. Gitu. Iya. Ya, Very masih good. Nah, joget-joget. yang aku juga kita pernah bahas ya Kal about how good Atomy is international business, and Yes. and we are so happy about that because karena gini ya, sebenarnya buat saya pribadi gitu untuk bisa ngobrol dengan Kal gitu kemarin sama Ibu Ceniko, saya pernah wawancara Ivan Rusia ya dari Rusia. Nah itu benar-benar luar biasa karena Atomy itu memang benar-benar international business. Nah, jadi kalau dengan adanya Kal di sini saja sudah merupakan bukti bahwa dia ini international business. And how can you share with me why you love Atomy business because it's international? You said the other day that I'm so happy because it's international business. Why? Yeah, yeah. The reason I love Atomy because Atomy is, like Rachel said, is an international business where I can have maybe members from all over the world. Okay, Yeah. so other than that is because I love to get to know people. So like I get to know Rachel from Indonesia, and then maybe some other time other people from other country. So meeting people is always like an interesting things for me. So that's why doing Atomy is also very interesting because I already have 3 more friends from Indonesia right now. Yeah. Yeah. And Come to Bandung. After pandemic, Dok, ini lagi apa mereka teh lockdown Ya. ceritanya. yeah, are you on lockdown again, Carl, or not? Yes. Oh, On lockdown again. Yeah. For 2 weeks my. ya. And then 2 weeks. And then one more about Atomy. Other than Atomy is international. Atomy is also an online business. So actually we can do Atomy everywhere we are. Whether we are at home or in some other place, we can do Atomy because Atomy is international and also online business. Yeah, and it's so wonderful actually because for me I'm a stay home mom, so I never I never go anywhere. But with Atomy, you only need a handphone, a laptop, and you can download everything and you can study Connection in satu lagi. YouTube. Huh? Internet connection butuhnya. Oh ya, butuh. We just need Yeah. internet connection. Yeah, internet connection. Yeah, it's The most important. most important. No lah. Oke, Dokter Asep pada pertanyaan atau bagaimana? Yuk. Ini yang komen Ci dibacain dulu Ci. Oh ya, Yang yuk, ayo. komen-komen. Ada dari siapa nih? Pak Joseph. Oh, dari Lileosai. Yes, sehat nomor 1, awet muda dan cakep bonus katanya. Ya. Sehat nomor 1, cakep awet muda dan cakep itu bonusnya gitu ya, Pak Joseph. Nah, sehat jasmani dan selalu tampak muda. Bapak Dokter Asep jempol dikasihnya. Ini Jili is your sister, younger sister. Yes, my younger sister, Ah. the younger. Dia bilangnya interesting. When I walk with him, even though I am the youngest, they will still see that he is younger than me. Nah. So your sister must how use many Atomy.
Iya, makanya. Makanya. Oh, belum Kal. Dia belum daftar, belum join. Oh, Baru join, baru join. join. Ah, baru. oke. Ya, jangan mau kalah sama Iya. Carl. Mhm. Oh, oke. Wah, interesting. Kalau Carlnya sendiri 31, Jilinya sekitar umur berapa tuh? 20 something? 20, 25 or 26. Okay, so Oh. the guess who the one guess Carl is 21 almost correct. Iya. Tadinya kita kira kamu umur 25 26. Berarti Iya. benar kan? Tadi kalau makanya 21 tadi ada yang siapa tuh yang ini ya? Kalau nggak salah guessnya 21 nih. Nah, almost correct. Jili langsung mau beli sinergi Ampul. Ah, that's a very good, that's a very good decision. Yes, Because, yes. nah, buat Atomi Indonesia sekalian ya langsung tenenenet ada kalau di YouTube ini bagian promotion. Nah, besok akan launching Launching. sinergi ampul. Jangan lupa untuk terlihat seperti Calby Jones. Walaupun dia belum pakai, tapi kan dia laki-laki ya. Nah, kalau perempuan, ayo Kemon, gunakan Ini sebelah kesempatan sudah ini. pakai nih hasilnya ya. Kita sering Udah lama live banget sih. bareng, Udah lama kelihatan banget nggak kan pakai. hasilnya. Hah? Pak Acep Apa mau Udah lama bola? banget nggak pakai. Itu kan waktu dulu pas launching di Korea tuh bulan apa ya, Ci? Oktober gitu ya? Atau Ya, Apa? jadi pakai itu kan Oktober. Jadi udah lama banget sih. ya udah bisa diulang Masih kayaknya gitu pada loh. Ya, demi gitu ya. ya. Making so. For Yeah, because lifting in Atomy we we must convince other people to use Atomy products, right? So if we look old and we look always tired all the time, people won't buy Atomy products from us. So we Yes. are the actress in Atomy gitu. Yeah. Ya, so sekarang karena tidak ada pertanyaan lagi dari saya. Nah, ini untuk dua cowok di bawah, apa ya pengalaman paling sedih sejak masuk Atomy, ditolak apa gitu yang paling sakit dan bagaimana cara mengatasinya? So when people reject you, how you can handle with rejection? Ya, Okay. silakan Kak. So, Setelahnya ada. so for me, of course, when we get rejected, and then we will feel some kind of maybe we will feel sad, but don't feel sad too long. I mean, you can feel sad for maybe 30 minutes because you get rejected, but then for me, I try to look at the bright side, because there are more partners that have already joined Atomy. So when I get rejected, means I have more. I can spend more time on my existing Atomy partners. So yeah, Bagus banget. don't feel too bad for being rejected. Betul. Silakan diterjemahkan, Kat. Jadi kan kita ngomong semua. In a short ya. Tapi dia cepet banget ya, Ci. 30 menit doang gitu ya. Feel saja cuma 30 menit aja. Oke. Kalau Very fast kalau gitu perempuan Maya. semalam, Ya, mungkin bedanya cowok sama cewek di situ, Ci. Ya lebih nggak baperan gitu ya. Jadi ya akhirnya dilewat aja karena mungkin belum sekarang ya. Kalau dari pengalaman-pengalaman juga kalau kita ikut one day seminar atau apa, leader-leader yang di atas sana juga mengalami yang namanya penolakan itu kan ya. Jadi, nah, tapi berapa lama kita harus larut gitu ya. Tapi kalau dari story-story memang, oh ya oke, sekarang mah belum gitu ya. Lupakan dulu gitu, kita cari yang lain. Itu lebih memperbesar peluang kita untuk dapat mungkin member baru atau mungkin bisnis partner yang baru gitu ya. Jadi jangan terlalu lama gitu. Harus bounce back-nya cepet gitu. Betul. Beralih ke yang lain. Itu poinnya aja kali ya. Poinnya itu. Nah, kalau Dokter Asep bagaimana, Dok? Untuk mengatasi
ditolak? Mhm. Iya, apa kalau saya ditolak gitu ya? Maybe getting used to ya, gitu. Tapi no problem sih ya, sama kayak Kal juga tidak terlalu ambil pusing gitu ya, dan gampang lupa saya kalau yang masalah penolakan atau apa gitu ya. Dan Atomi juga istilahnya tuh karena gratis gitu ya, jadi Yeah. jarang-jarang sekali orang menolak ya. Jadi Mhm. persentase untuk orang menolak itu sangat-sangat kecil karena Atom itu gratis ya. Yang masalah itu nanti di follow up gitu. Karena kan Mhm. istilahnya itu orang jadi member sih gampang gitu ya. Kita mungkin jarang ditolak, tapi apakah nanti ke depannya akan berkomitmen atau mau pakai produk? Nah, itu permasalahannya sih di situ menurut saya sih. Mhm. Tuh. Mungkin bedanya itu ya, Ci, Indonesia dengan Malaysia. Kalau mereka mah lainnya jelas ya kalau nggak salah ya, Kal. Jadi business partner and only member itu beda ya, kalau nggak salah ya. Ya. Yes. Malaysia. So for Malaysia, actually, we have two types of Atomy members. One is only consumer, and then the others is distributor. Where the difference is, for consumer, they will not get the commission, but for distributor, they will get the commission. Nah, beda itunya. Jadi Actually sebenarnya is Indonesia itu hoki banget loh, iya, gitu ya lebih sebenarnya. difficult. Heeh. Lebih Lebih simpel. difficult. Jadi Karena rugi ya kalau nggak member, nggak jalanin, itu rugi kalau menurut aku. Karena di mereka beda Kak, loh. ya, Kak asked me once, right? Dia pernah nanya ke saya. Dia nanya, Rachel, kalau orang itu pengen jadi bisnis partner di Indonesia bagaimana? Terus saya bilang, oh, you buy until 300,000 PV, Yes. and then voila, you become business partner. And he said, are you joking? That's so, yeah, that's so easy. In Malaysia, Yeah. it's more difficult, right? And I said, yeah, ya, in Indonesia itu paling mudah. Kalau di Indonesia paling mudah. Kita cuman pakai, terus kita join, kita mau jadi bisnis partner, tinggal langsung jadi bisnis partner. Kalau di tempat lain susah. Bahkan in other countries, they have to pay taxes, different taxes, Sama ya. sih, Ci. Kalau Hmm. Texas beda. Kalau di kita kan juga dipotong pajak sebenarnya. Oh Jadi iya, sebenarnya iya. sama aja Iya sih. gitu. Mhm. Cuman Cuman mungkin mereka di nggak ada depannya. apa ya? Mereka lebih terkotak-kotak khusus gitu loh. Kalau di kita mah semua consumer bisa jadi bisnis partner. Itu untungnya Oh, Indonesia. Makanya sayang banget ya kalau menurut aku sih kita nggak jalanin Atomi itu sayang banget. Apalagi kalau kita dapat manfaat banget dari produk-produk itu gitu. betul. Yes. Yes. Langsung betul. Nah, ada pertanyaan Kamu Kak, ngerti di nggak? saya tidak keluar pertanyaannya soalnya. Nah, Jili jawab lagi. Iya, makanya gua bakal guna Atomi. Tuh, your new Ah, customer. Atomi King, sinergi ampul besok launching, Cat. Iya, Ci. Ya, besok monggo ditunggu aja. Jamnya sih belum ketahuan ya, Ci ya. Jam berapa ya? enggak tuh. Tapi Biasanya biasa gini, jam jadi 10, jam heeh, 11 ya? jadi Jarang-jarang deh, biasanya sekitar jam segitu kalau atau launching, jam mhm, 1. ya Jam-jam yang Indonesia kalau launching teh sekitar jam segitu. jam-jam mepet, mepet makan malam, makan siang gitu kan. Ada lagi kah Jadi, yang ingin bertanya? ya. Uh, Nah, Kal, ini apa ya motivasi yang paling mendalam dari Kal untuk join Atomi gitu? Hal apa yang things that motivate you the to most. Hmm. ya? Okay, so actually the things that motivate me the most in Atomy is my big why on joining Atomy, because from after I graduated, I try to after I graduated, I started working, but during my
working years until now, I still think about starting a business, but I don't know where to start. And then actually in 2020, I started to join one MLM business, but then the style is very different from Atomy. Okay, so from Atomy, is we can actually have commission from our spending, and then the lineage is unlimited, means we can have more partners from around the world. So and then why I want to do Atomy is because I see Atomy as a long time business. Yeah. Yep. Long term business, because we will be using the toothpaste, the shampoo until we are old. So Yeah. that's why I see Atomy is a long term business. So that's why I fall in love with Atomy. That's why I want to do Atomy. Nah, Ya, silakan terjemahkan, Ci. Oke, jadi dasar. Ya, jadi gini, Kal itu kenapa mau melaksanakan Atomy, karena ini adalah bisnis jangka panjang. Jadi dia itu sudah pernah mengikuti MLM sebelumnya pada tahun 2020, tapi ternyata berbeda sekali dengan Atomy. Karena Yeah. karena di Atomy itu tidak ada deadline. Jadi kita itu selalu dibilangin tidak ada kedalaman, itu memang benar ya. Jadi teman-teman bisa mengambil anggota dari Rusia, Kanada, Malaysia, Singapura, Jepang, pokoknya semua negara yang sudah buka Atomy bisa menjadi member Anda gitu. Dan Atomy itu kan long term dan bisa diwariskan. Nah, itu sebabnya dia terus menjalankan Atomy gitu. Dan satu lagi sih, kalau if I saw your post, you posted more about positive mindset, right? Jadi kalau saya lihat sih salah satu sebabnya kalau itu terus berjalan di Atomy karena dia sangat positif orangnya. Because I saw your posting almost about positivity and always never give up because of that's your personality or because of the Atomy meetings. Okay, so this is another one of reason why I love Atomy, because in my Atomy group, we are very encouraging towards one another. Yeah, we will have like a meeting once a month, and then to see how is everyone doing, and then we will give words of encouragement to each other. So that's why I feel very motivated to do Atomy, because we are all helping each other to become more successful in Atomy. Ya, yuk diterjemahkan Dokter Asep. tembak-tembakan kalian ya. Oke. Ya, karena ini ya, Kal juga sangat senang di Atomy gitu ya, karena istilahnya tuh saling menyemangati satu sama lain gitu ya. Jadi dengan ada semangat dari satu sama lain tuh jadi lebih menyenangkan dan lebih termotivasi gitu ya, untuk berbisnis di Atomy. Gitu mungkin Ci. Pesan sponsor mungkin ya, Ci. Berarti untuk yang jalanin bisnis, jangan lupa hadir di meeting, gitu ya. Itu jadi Betul. 1 bulan sekali minimal ya meeting. Ya, kalau bisa. Atau kalau enggak, tempel terus sponsornya. Kalau aku sih selalu begitu gitu ya, nggak ngerti tanya. Aku sih begitu gitu ya. Kenapa? Itu penting banget gitu ya. Jadi kalau waktu kita lagi down, lagi mentok, itu punya temen yang bisa diajak cerita. Nah, kalau dengan ini, Cici ini, dan Bapak ini, itu kejadiannya gitu ya. Kita saling menyemangati, saling kulik produk gitu ya. Itu menarik gitu. Terus lagi ketemu masalah apa, wah bisa chat kiri kanan gitu ya, cuman untuk nyelesain gitu ya. Nah, itu sih. Jadi apa ya, perlu
Teamwork. kedekatan lah gitu, teamwork dan kedekatan itu perlu banget gitu. Jadi kalau rasanya belum, tempel terus sponsornya gitu. Ini ada Jessica pun nonton. Wah, Maybe you know Jessica pun, Yes, Carl? yes, yes. Miss Jessica is actually my leader. She is actually the Sharon Rose Master. ah, Yes, Yeah. I saw Hi. her YouTube also. I saw. Yeah, yeah, Yes, yeah. I I'm a big like her fan of YouTube you. also. Langsung. I'm a very big fan of you. Can you join us sometimes? You know? Di chat DM aja sih Eh, gitu. Ya. Dideketin dulu anaknya dulu ya. Nggak apa-apa. Ya, Mulai. Mbak, Kenapa sih? tapi Hai Jessica. ini menarik loh. Hello Jessica, langsung wait, I will do this first. Apa tuh? Oke. Oke, so tapi ini penting banget ya. Jadi sebenarnya kalau di Atomi itu teman-teman nggak usah merasa sendiri. Jadi kalau intinya jangan baper ya. Mengerti Kal? Baper bawa perasaan. Nah, Yeah. jadi jangan galau, jangan baper sendiri karena sebenarnya Atomi itu pekerjaannya tidak usah dibawa baper juga gitu. Santai-santai saja dan sebenarnya gini, kalau tidak mengerti banyak sekali atomian yang bisa ditanya. Jadi kayak waktu itu saya pernah nanya apa ya ke kamu ya Kal? Saya rada lupa. Pokoknya saya nanya soal atomi Malaysia ke dia. Nah gitu dan dia juga kadang-kadang nanya tentang anggota Indonesia kamu ke saya. Nah gitu. Yeah. Sebenarnya karena di Atomi itu banyak sekali cara untuk mendapatkan informasi sekarang dari Google, gitu dari sponsor, dari leader, dan kalau saya lihat dari YouTube. Seperti yang dilakukan oleh Mr. Calbi Jones di sini ya. YouTube is sangat-sangat sumber informasi. Jadi jangan merasa bahwa aduh saya tidak mengerti. Kalau zaman sekarang jangan bilang tidak mengerti. Kalau tidak mengerti tidak bisa mengerti, harus bisa mengerti gitu loh. Ya. Oke. Nah, sekarang ada kata-kata penutup karena sepertinya udah jam 9 lebih ya. Kasihan juga di Malaysia is. Ben. Tapi Diko tumben tidak ada iklan lewat sih. Oh, iklan lagi pergi. My son is going with his father, so he is not here. You know. Okay. Komentar sih banyak nih about Jessica pun. Jessica is my leader. Nah itu Rosita Jubang, terus Atomi Smart Consumer, ya. Wah, ya itu ya saling dukung kita semua teh ramean. Gimana gini ya? Nah, ini ada fans tuh, Rosita Jubang. Selalu nonton YouTube channel Rachel. Oh, thank you. Yes. Rachel, actually, I am also inspired by your video too because I saw you always do live on Facebook, and then that's how I follow you through Facebook Live and then your YouTube channel. Thank you. I will follow you the YouTube channel. Saling memfollow nih judulnya. Saling memfollow. Nah, kan sharing is caring, Kat. Like, follow. Yes. Nah, Oke, so sekarang itu final kata-kata. Kal mau ada yang disampaikan ke para atomian, teman-teman, ke adikmu? Ada tuh adiknya komen tuh di bawah, Ci. Yeah. So last one for me is Atomy is for me is a blessing to everyone, where we can all be helping one another, and then when we introduce Atomy to others, we are actually benefiting from Atomy, and also we are helping others. So for those who are not yet registered in Atomy and then wish to know more, and then you can always reach out to any Atomians, and then we will be happy to help you. Yes. 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 We are so happy to help you. Oke, dari Dr. Asep. Asep.
Ya, kalau ini thank you Kak for inspiring us tonight ya. Jadi kita bisa banyak banget yang bisa diambil dari Kal ya. Tadi dari pertama membuka cerita juga kita bisa belajar ya. Jangan sampai menyepelekan postingan gitu ya. Don't underestimate post. Jadi Iya. kita tidak tahu orang itu akan tertarik dengan produk yang mana gitu ya. Kalau aja tertariknya Iya. tuh dengan dish deterjen, mungkin kita Nggak nggak kepikir. terlalu ngeh gitu ya, nggak kepikiran ini dish deterjen gitu ya. Itu bisa menarik orang untuk menjadi consumer, bahkan menjadi business partner di Atomy gitu ya. Terus kita juga belajar dari Kal, tadi udah diceritakan Ci Anita ya, sering sekali post di Instagram about daily life, kemudian healthy lifestyle. Jadi memang kita harus menjadi model gitu ya untuk teman-teman supaya kita itu bisa inspiring ya, menginspirasi orang lain about healthy lifestyle ya. Gitu, dan istilahnya tuh Mr. Park juga bilang ya, istilahnya itu we do Atomy itu with love ya. Jadi kalau kita nggak punya love gitu, istilahnya tuh kalau tidak join Atomy, tidak sharing, itu berarti kita memang kekurangan cinta gitu dalam diri kita gitu. Oke, mungkin gitu aja Ci. Janita mungkin. Ya, kalau saya sih sebenarnya jadi di hari malam ini juga saya belajar banyak ya. Usia muda itu bukan menjadi salah satu alasan. Karena kalau saya sering sekali mendengar, saya masih muda, Ci, belum saatnya bisnis Atomy, saya belum emak-emak. Itu sering sekali saya dengar. Ya, padahal Atomy itu bukan bisnis ibu-ibu. Nah, karena banyak sekali gitu, banyak sekali produknya. Jadi, dan sebenarnya gini, kalau misalnya teman-teman tidak mengambil langkah awal sekarang, mau kapan lagi? Gitu, karena seperti dilihat ya, kalau aja langsung melaksanakannya itu dia benar-benar tancap gas loh. Ngerti ya maksudnya? Kalau di Indonesia itu we said that what you do is tancap gaspol. Jadi you work it, you work it to succeed, jadi kalau kita sudah mengambil langkah awal, memang pasti susah karena pertama kali memulai bisnis Atomy semua juga susah gitu. Tapi lakukan terus, konsisten, belajar dari orang lain. Kenapa dia bisa, kok saya tidak gitu? Karena kalau dia bisa dan dia misalnya seorang wanita, kenapa saya sebagai pria tidak bisa? Kalau dia laki-laki, kenapa saya sebagai wanita tidak bisa? Nah gitu. Itu adalah salah satu cara kita untuk menghargai diri kita sendiri juga ya, untuk membuat kita menjadi lebih baik gitu. Nah itu aja sih kalau dari saya, dan usia muda itu bukan alasan. Malah semakin muda Anda join Atomy, Anda bisa semakin kecil mukanya. Anda bisa semakin muda seperti Kal, disangkanya 21. Saya nggak pernah disangka 21. Nah gitu ya, maaf jadi curcol. Nah itu, ya sekarang dari Catherine. Ya, itu udah ngerangkum semua ya kayaknya. Memang kalau buat saya pribadi, Jangan ya lupa judul kesempatan. kita Ci. Oh ya, Apa ya? Jadi kenapa more kan? also can do the business. Oh Ya, ya, bisnisnya laki-laki gitu. bisa. Yeah. Jadi nggak cuman cewek doang ya yang jalanin bisnis gitu loh. Cowoknya kan memang mindsetnya cowok memang base-nya bisnis kayaknya lebih banyak ya. Kalau cewek, tapi ternyata yang saya lihat ya kalau dari dua di bawah ini sharing mereka adalah mereka akhirnya memang karena produk gitu loh. Jadi emang produk yang bicara gitu ya. Kalau memang kita udah suka gitu ya, terus apalagi kita tahu prospek bisnisnya, itu menyenangkan. Nah, jadi yang udah coba tapi belum tuh ulik-ulik bisnisnya, tanya gitu, karena itu kesempatan untuk tambahan gitu ya. Dan tadi seperti kata Carl, itu long term. One day bisa diwariskan juga gitu ya. Jadi warisannya sama kan ya, tiga keturunan ya. Jadi dari bapaknya nih yang ikut, anak sama cucu, 3 Three generation, ya, Three 3 generation. Jadi bisa kalau nggak salah di Malaysia juga udah ada yang pernah dapat itu Ci. Jadi lompat yang jalan itu kakeknya,
dia warisinnya karena papanya udah ada, jadi yang punya kakeknya itu diwarisin ke cucunya. Aku pernah dengar deh itu sekali Oh, oke, oke. sharing. Jadi Ah, itu beneran udah ada gitu ya. Jadi waktu kita udah pegang itu satu kesempatan, jangan sampai lepas gitu. Jangan sampai ngulang registrasi kayak kalau gitu ya. Yeah, Itu sebenarnya sayang banget. Sayang banget karena kalau dia ikut di awal dan dia udah gaspol di awal, wah kayaknya sekarang dia udah di posisi mana gitu ya. yeah. Nah, tapi betul. emang ya itulah kesempatan. Cuman memang belum Hmm, ngeklik aja kayaknya waktu itu gitu ya. ya, Jadi yang udah dapet sekarang kesempatannya jangan sampai lepas gitu ya. Lebih ke betul. situ. Yeah, betul, Hmm, betul. betul. Ya, ya. Start Terima early itu kasih juga nih. hasilnya Mhm, bisa ya, settle-nya lebih jauh ya Ci gitu. iya. Mhm. Jadi Gitu. terima kasih juga pada Kak Abi Jones karena dia itu sebenarnya sangat sangat sibuk dan bisa hari ini gabung dengan kita padahal udah malam pasti ya di Malaysia. Thank you so much for Thank you for so being much here. for, Ya, yeah, thank you Ya, also for and inviting me. yeah, Thank and you for the sharing. someday I you like can, it. yeah, maybe someday you can join us in the Zoom meeting or in my live Facebook, Yes, 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 sure. you know. Oke, ya, thank you. Jadi ya udah Oke. sekarang Catherine mau Ya, ditutup. Hmm. ditutup aja ya. Hmm. Thank you buat yang udah join hari ini. Besok jangan lupa launching produknya ya di Uber siapa tahu ya sold out-nya cepet kayak biasa kan ya. Ya, betul. Agak-agak Hmm. ngeri-ngeri sedap gitu. Nah, ya, tapi kalau itu ya disiap-siapin aja waktunya. Biasanya sih jam segitu. Terus Mhm. tutup hari ini. Oh Thank you iya, yang udah eh, join. Kat Apa sama Ci? full video kalau kalau mau share ada di IGTV-nya Oh Kat. ya, Ya. tapi Mhm. Okay. nanti aku posting sih linknya di bawah di grup Mhm. kita ya. Oke, Ya. thank you ya yang sudah join, sudah bertanya, bisa sharing juga. Terus senang juga lainnya call ada yang datang juga ya. Wah, asik banget. Oh, Maksudnya emang benar-benar dapat keluarga baru ya. Kalau aku pribadi di Atomi ini dapat keluarga baru gitu. Dengan Yeah. ya ketemu betul. dengan banyak orang itu menyenangkan. Ya, Mhm. thank you buat malam ini. Selamat istirahat, sehat-sehat ya semua. Semoga ya, tetap ya. maju di Atominya, Oke, semakin sarangnya. jaya. Oke, Ya, makasih ya Oke, Kak. thank you. bye. Thank you. Makasih. Bye bye, Bye. Kal. Bye bye. Bye.